constructive approaches. Constructive approaches कौन? Nowadays constructive नुहे constructivist approaches is widely used by educationalists in India. Educationalist ମାନଙ୍କ द्वारा एटा यूज करा जाउची इंडिया रे आउ अब्रोड रे, इंडिया बाहर मध्य. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा एनसीएफ 2005 रे हमर सेटा पब्लिश हेतिला कहा द्वारा ना एनसीईआरटी. एटा बहुत इंपोर्टेंट. आफ्टर बीएड भी तमरो एग्जाम रे आसी परिबो हैला. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क केबे एस्टैब्लिश हेतिला, केबे पब्लिश हेतिला ना 2005 रे. कहा द्वारा एनसीईआरटी. Lays lots of in this on this emphasis on these approaches of learning. It's based on the work done by John Dewey. बहुत जॉन ड्यू हमको बहुत किछि देइचंती कहा उपरे अप्रोचेस, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस उपरे आइडियाज. आ गोटे कोन ना मारिया मोंटेसोरिस जीन जोटा हमर जॉन पाइजेट, नॉट जीन पाइजेट, जॉन पाइजेट, जे बर्नर एंड लेफ विगोस्ट्री. एटा हमर रहिबो विगोस्ट्री थ्योरी, हमर जॉन ड्यूस थ्योरी, आ गोटे आसलियो पाइजेट थ्योरी. एटा पेडागोजी रे आसीबो आफ्टर बीएड. माने जेतेबेले ओटीटी ओएसटीटी देबे सेतेबेले सब थ्योरी आसीबो, तार सिलेबस रे रहिछि. कंस्ट्रक्टिविस्ट epistemology assumes that learners construct their own knowledge on the basis of interaction with their environment. माने आमे होचंती लर्नर, सेटा कोन कहूची ना कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी. माने तार जो थीम टा कोन अज्यूम करूची, लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज. हमर केते नॉलेज अछि आमे निजे देखिबा कहा उपरे ना ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन विथ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट सहित आमे खाप खुआई पाउछंती कि नाही, एनवायरनमेंट सहित आमे चलनी करि पारछंती कि नाही, एनवायरनमेंट सहित आमे एडजस्ट करि पारछंती कि नाही, हम पाखरे केते नॉलेज अछि, ए नॉलेज बेसिस रे आमे डे टू डे लाइफ जी पारछंती कि नाही. दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी. तापर आसले अजम्पशन ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म. माने अजम्पशन माने कोन, आमे ताको अज्यूम करि परिबा ना नॉलेज constructed from experience. सब बळे हमर नॉलेज कोठु आसे, आमे कोन कोंदी नाही नाही से बयस रे सिना सानो किंतु से बहुत एक्सपीरियंस्ड. एक्सपीरियंस काहे की ना से माने बहुत प्रैक्टिस करि थांदी. नॉलेज कंस्ट्रक्ट हेई थाए बाय थ्रू द एक्सपीरियंस. डे टू डे लाइफ हो किंबा कॉम्पिटिटिव लर्नर हो, रिपीटेडली लर्न हो, तो सेति में तागर एक्सपीरियंस हे जाता है. लर्निंग इज ए पर्सनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वर्क. लर्निंग टा होची गोटे पर्सनल इंटरप्रिटेशन. एटा हमें कहि परिबानी मु केमिति पढिबी, मु बड़ पाट रे पढिबी मोर मन रहि जिवो, किंबा जन जने गुणगुण हेकी पढिबे, जन जने पढिबे माइंड रु ही पढिबे, पाटी खोलिबे. तो एटा पर्सनल इंटरप्रिटेशंस काहारो काहाको नेकी. आ गोटे आसिला कोन, इट इज ए active process and develop on the basis of experience. assumes करा जाउची कंस्ट्रक्टिविटीज्म को कोन ना, इट इज ऑब्वियसली एक्टिव प्रोसेस. जेहेतु इन्वॉल्वमेंट हबो, गोटे लर्नर निजर नॉलेज केते जानि परिबो, तो ऑब्वियसली एटा कोन ना एक्टिव प्रोसेस, नॉट ए पैसिव एक्टिव. आ तार कोन हबो ना, डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस. बेसिकली assumption ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म त कहिले हमर एक्सपीरियंस ऊपर ही बहुत फैक्टर पकाउची. आ एक्सपीरियंस जेते सेते अधिक से माने बेनिफिट हेबे. आ गोटे कोन रहिला, लर्निंग शुड बी सिचुएटेड इन रियलिस्टिक सेटिंग. रियलिस्टिक से काहे कि ना सब बेले लर्निंग जो लर्नर करिवो से सब बेले रियलिस्टिक सेटिंग ऊपर करिवो, जोटा रियल थिंग, जोटा फैक्ट ता ऊपर ही करिया पई तार इंटरेस्ट रहिबो. टेस्टिंग शुड बी इंटीग्रेटेड विथ द टॉक एंड नॉट ए सेपरेट एक्टिविटी. टेस्ट मध्य जोटा हमें एग्जाम देले या फिर टेस्टिंग कले, जोटा हमें पाठ पढ़िले ता विषय जानिले, शुड बी इंटीग्रेटेड विथ द टास्क एंड नॉट ए सेपरेट एक्टिविटी. हमें कहउचंदी हमें धरो आज यूनिट 3 जाय सिलेबस सरले, हमर यूनिट 3 रे जोटा हमर टेस्ट रहउची यूनिट टेस्ट, ताको कोन बेस करिवो ना, बेस करिवो से निजर सेही सब्जेक्ट रो टास्क ऊपर, सेपरेट करिया किछि दरकार नै. देन आसिला teaching strategies and academic standards.
CCE मॉडल पीरियड प्लान ऑफ क्लासरूम टीचिंग एटा हमर कोन हैला ना इंपोर्टेंट गोटे शॉर्ट नोट्स आसी परिबो टीचिंग स्ट्रेटजी कोन रहिबो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स कोन रहिबो CCE मॉडल पई जोटा हमर मॉडल पीरियड प्लान फॉर क्लासरूम टीचिंग क्लासरूम रे केमिति आमे टीचिंग करिबा तार टीचिंग स्ट्रेटजी कोन रहिबो देखिबा एकेडमिक स्टैंडर्ड माने कोन अकॉर्डिंग टू एनसीएफ जोटा हमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हेची 2005 रे हाउ अकॉर्डिंग टू आरटीई राइट टू एजुकेशन जोटा हमर 2009 ने हेची एंड एपीएससीएफ जोटा हमर हेची एटा आंध्र प्रदेश रा जोटा हमर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैला एनसीएफ एटा होची एपीएससीएफ होची आंध्र प्रदेश सोशल करिकुलम फ्रेमवर्क हैला तार सेटा एक्सेप्टेड हेची माने एई मानको अकॉर्डिंग टू एतिकी ऑर्गेनाइजेशन को हम नेचन चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड टू अचीव द एकेडमिक स्टैंडर्ड specified for the class according to this and this expected करा जायछि कि एतिकी एकेडमिक स्टैंडर्ड करिया पई हेले टीचर शुड अचीव दिस specified the class the following academic standards should be accomplished as learning outcomes in साइंस एजुकेशन गोटे काली हमर थिला लास्ट क्लास रे तुम माने कहउतलो मैडम हमर अछि एकेडमिक स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम एटा ऐड हेछि एटा ही हबो जोटा हमर थिला कोन एकेडमिक स्टैंडर्ड और लर्निंग आउटकम रे एटा हेइ परिबो जेतेबेले सेटा रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो टीचिंग स्ट्रेटजीज एकेडमिक स्टैंडर्ड सीसीई मॉडल पीरियड प्लान ऑफ द क्लासरूम टीचिंग क्वेश्चन आसु किबा शॉर्ट नोट आसु किबा हमर कोन आसु मर्ज करिकी क्वेश्चन आसु जेतेबेले सेटार आसीबो कथा एटा एकेडमिक स्टैंडर्ड एतिकी लेखिबो according to NCF, RTE and APACF, children are expected to achieve their academic standard specified for the class. एतिकी मु बीएड कले बीएड सर्टिफिकेट पाइबी एमएड कले एमएड सर्टिफिकेट पाइबी पीजी कले पीजी सर्टिफिकेट पाइबी दैट इज द एकेडमिक स्टैंडर्ड एटा हमें अचीव करिबा एटा के बाहर कले ना अकॉर्डिंग टू एनसीएफ आरटीई एंड एपीएससीएफ as learner outcome सेटा कोन ना हां academic the following academic standards should be accomplished with the as learning outcome in the science education science जेतेबेले हमें पढुचंती किबा फिजिकल साइंस पढुचंती लर्निंग आउटकम रे हमको मिलिबो कोन ना हमर अचीवमेंट थ्रू द स्पेसिफाइड क्लासेस तापर आसला conceptual understanding कोन रहिछि this indicates how best the student has understand the concept एटा हमर conceptual understanding द्वारा कोन हे थाए ना इट इंडिकेट्स हाउ बेस्ट केते अधिक केते सुंदर भाबरे गोटे स्टूडेंट अंडरस्टैंड करूची कांसेप्ट को conceptual understanding that is conceptual understanding includes कोन कोन इंक्लूड करूची ना explaining classifying analyzing giving examples and giving regions एतिकी पॉइंट्स द्वारा from A to E गोटे conceptual understanding clarify हे परिबो satisfy हे परिबो केमिति ना explaining रे मु जो जो जिंसडा तमन को गोटे सपोज गोटे चैप्टर विषय मु पढेली हमरा होची सपोज हमें किछि गोटे चैप्टर नेले डाइजेशन या फिर फर्टिलाइजेशन मु एक्सप्लेन कली फर्टिलाइजेशन कोन फर्टिलाइजेशन केमिति हुए फर्टिलाइजेशन फैक्टर कोन कोन दैट इज द एक्सप्लेनिंग क्लासिफाइंग केते प्रकारर फर्टिलाइजेशन अछि प्लांट्स रे भी फर्टिलाइजेशन अछि एनिमल्स रे भी फर्टिलाइजेशन अछि एंड देन एनालाइजिंग केमिति फर्टिलाइजेशन रो इंपोर्टेंस कोन कोन पई होउची रीजन कोन देखिले फिर आसला गिविंग एग्जांपल्स हमें देखेले एटा गोटे पीस हमें फर्टिलाइजेशन एग्जांपल देखेले X chromosome, Y chromosome, genetics देखेले XY that is the giving examples. ଆଉ reason ମଧ୍ୟ କହିଲେ यारो behind the reason कोन अछि fertilization हेले कोन होची fertilization न हेले कोन हो this is the conceptual understanding एटा बहुत भलो भाबरे लिखि परिबो जेतेबेले हमर learning outcomes और academic standard question आसीबो you have to write the first academic standard according to NCF, RTE and APSCF तापरे conceptual understanding को अंडरलाइन करिकी तार एक्सप्लेनिंग क्लासिफाइंग एई पांचटा पॉइंट लिखिबे एई पांचटा पॉइंट जो एफ रे लिखा अछि फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस हां आ गोटे अछि एपटे सॉरी मु देखि नथिली फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस हां जेतेबेले हमें गोटे जिंसो पढिले
सपोज आमे माने मु एटा तमनु कहली आमे किछिटा गुटे मु एग्जांपल देली तम मेंटल इमेज माने माइंड रे कोन पळे आसी ए मैडम मते क्लास रे अछंती मैडम मते एटा करौछन मु कहली आमे गोटे प्लांट विषय रे पढिबा तमनक माइंड रे कोन पळे आसी मैम गोटे माने प्लांट्स रो डायग्राम देखांतु या फिर हमकु किछिटा तार गोटे प्रैक्टिकल प्लांट आनी की लाइव प्लांट आनी की देखांतु तो मेंटल इमेज माने फटाक से आमे जो भाबंती मु एमे बॉम्बे रे अछि मु एना दिल्ली रे अछि मु एबे फ्लाइट रे जाउछि दैट इज द मेंटल इमेज आमे जोटा रिकॉल कर फॉर्मिंग एतिकी द्वारा हमर कोन हे परिबो ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत भलो भाबरे हे परिबो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जानलो एतिकी भलो से आउ टिके जदी लॉन्ग करिया को चाहिबो ए 6टा पॉइंट देकी पैराग्राफ रे अंडरलाइन करिकी किछिटा पॉइंट्स मध्ये ऐड करि हबो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस तमनक माइंड रे जहा भी आसीबो लेखिकी लेखि परिबो लॉन्ग टाइप पढले तबरे आसले कोन आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग हाइपोथेसिस क्वेश्चन आस्किंग करिबा केमते और हाइपोथेसिस केमते मेक करिबा टू हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व थिंग्स with क्यूरोसिटी एंड enthusiasm आमे जो जिनसटा करिबा हाँ, asking various questions on various concepts. This should develop in them so as to enable them to make hypothesis. हाँ, एटा केमती जानिबा ना to have the ability to observe things. हम पाखरे ability थिबा दरकार गोटे थिंग को ऑब्जर्व करिया पय with the curiosity. मु ए विषय रे जानिछि आहुरी जानिबा को चाहूछि आ जदि तम मानकर इच्छा नथिबो enthusiasm माने द पॉजिटिव क्यूरियोसिटी बहुत माने एटा कोन हबो तापरे कोन हबो एक्सपेरिमेंट रे कोन आसी हमें आस्क माने टीचर को पचारिबा टीचर शुड एक्सप्लेनिंग अस इन वेरियस वे वेरियस मैनर वेरियस क्वेश्चंस बहुत सारा माने हमें कोन गोटे क्लास रे हमें जते एक्टिव लर्निंग हुए हमें कोन करंती बहुत क्यूरियोसिटी थाए आउ एबिलिटी वी हैव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व थिंग्स ना एटा भूल ठीक जहां भी हमें ऑब्जर्व करि परितुवा दरकार with the curiosity बहुत आग्रहर सहित asking various questions on various concept बहुत सारा question आउ concept को हमें ask करि परिबा this should develop in them so as to enable them to make hypothesis ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ତ hypothesis ଲେଖିବା ପାଇଁ या फिर ଗୋଟେ माइंड ରେ ଆସିବା ପାଇଁ conclusion ତାଙ୍କୁ ମାନେ enable ହୁଅନ୍ତି या फिर ସେମାନେ ready ହେଇ ଯାଆନ୍ତି asking question and making hypothesis ରେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା କି we have the to have the ability to observe things with curiosity and enthusiasm then ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା experimentations and field investigation ସେଇଟା ବହୁତ important ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା practical case ଆସୁଛି ଆମକୁ experiment we have to experiment that ତ ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟକମ ରେ ଠିକ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ କଣ ଆସୁଛି ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ ନା ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନ ହେଇପାରିବ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ହେଇପାରିବ ଚୁଜିଂ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆପରେଟସ୍ setting it up, observation, recording, analyzing, concluding and generalization come under this. ଏଇ ସବୁ ଅଣ୍ଡର ରେ କଣ ଆସିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କେସ ରେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆସିବ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ମାନେ ଚୁଜ କରିବା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆପାରେଟସ୍ କୁ ଆମେ ସେଟିଂ କରିବା ନହେଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବ we have to setting the apparatus of and observation କରିପାରୁଥିବା recordings analyzing concluding and generalization come under this ଏଇ ସବୁ ମାନେ experiment ଆଉ field investigation ରେ ଏତିକି concept ଆସୁଛି then ଆସିଲା କଣ ନା information skill and project in these course of learning ଏଇ course ରେ କଣ ହୁଏ ନା children have to collect a lot of information using different method ଯେତେବେଳେ ଆମେ information skill କୁ use କରିବା the children should have से कलेक्ट करके रखिबो बहुत सारा इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफरेंट मेथड्स आइदर न्यूज़पेपर हो आइदर फोन रू हो इंटरनेट रू हो बहुत different sources there are many sources to collect the informations project is an activity in which children choose a problem and follow a systematic procedure to find its solution to do it हाँ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ର ଟପିକ ନିଅନ୍ତି ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ପଢାନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ଲେଖନ୍ତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋସିଜର ଗୋଟେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଥେସିସ ବନଉଛୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରେକର୍ଡସ କରୁଛୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ କଣ କମନ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି ତାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କାହାକୁ ନା ଏଇ ପ୍ରୋସିଜରରେ ଗଲେ ଆମେ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଏତିକି ସଲ୍ୟୁସନ ଜାଣିପାରିବା
Then ଆସିଲା communication through the drawing, explaining by drawing pictures, express through pictures, making the parts of a picture come under this. Communication through drawing ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ diagram କରିକି କହିପାରିବି communication through drawing. ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ leaf. These are the parts of leaves. This is tomata. This is leaf, and this is the outer layer of it. This is the କଣ ମାନେ ଏଇଟା explaining by drawing pictures. ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା express through the pictures, making the parts of apparatus. Parts apparatus ଆମେ କଲେ ଆଉ କଣ come under ଏଇ line under ରେ ଆମର communication through drawing ରେ ଆସିବ ଏତିକି ଜିନିଷ ନା explaining by drawing pictures. ତାପରେ ଆସିଲା କଣ drawing block, diagrams, flow charts and classification tables. ଆଉ also ଆ ଭିତରେ କଣ ଆସିବ ନା flow chart ହେଲା, classification table ହେଲା, diagrammatic representation basically ଆସିବ କୋଉଥିରେ ନା communication through drawing ରେ. ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା appreciations and aesthetic value. appreciation ଆଉ aesthetic value କଣ ରହିଛି? developing competitive spirit. obviously ଆମର appreciation ଆଉ aesthetic value ବଢୁଛି କେମିତି ନା developing competitive spirit and the wisdom courage to accept the failure and a success alike. ଗୋଟେ failure ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ courage ମିଳୁଛି, successful ମଣିଷ ପାଇଁ ତାକୁ wisdom ମିଳୁଛି, and overally these are the appreciation and aesthetic value they have. develop କରୁଛି କାହାକୁ competitive spirit କୁ, wisdom କୁ. ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା କେମିତି aesthetic value ବଢୁଛି? developing characteristics like sense of appreciations and accepting reality. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ sense of appreciation ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ପିଲାଟା ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା, ଏତିକି ମାର୍କ ରହିବା କଥା, ଯଦି କମିଗଲା ତ ଠିକ ଅଛି, that is the sense of appreciation. I appreciate this thing. ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ନା accepting the reality. ନାଇଁ ତୁ ପଢିନୁ ମାନେ ତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଖରାପ ହବ. ଦିସ୍ ଇଜ ଦ accepting realities. ଏଇଟା ଆମର କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନା appreciations and aesthetic value under. ଲାଷ୍ଟ ରେ ଆସିବ କଣ ନା application to the daily life. ଆମର daily life ରେ କଣ ଦରକାର ହଉଛି? daily life ରେ ଆମର making efforts to protect environment. ଆମେ environment କୁ ଆମର protect କରିବା ପାଇଁ and preserve biodiversity. ଯେତେବେଳେ environment କୁ ଆମେ protect କରିଦବା ସେତେବେଳେ automatic ଆମେ biodiversity କୁ preserve କରିପାରିବା. recognizing the fact that every living being has the right to live. ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ recognize କରିବା fact କୁ every living beings has the right to life. ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନେଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆମର environment ରେ. that is the application to daily life and to have an awareness of nature and environment and behave responsibly. ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଆମର daily life ଉପରୁ କଥା ଆସୁଛି କଣ କରିପାରିବା ନା to have an awareness, ବହୁତ ସାରା awareness create କରିପାରିବା, nature and environment କୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିପାରିବା, ଆଉ ଆମର responsibility କେତେ ଅଛି responsibly ତାକୁ ଆମେ କଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ୟା ଫିର ବିହେଭ କରିବା. ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ର ପାର୍ଟ. ଯେତେବେଳେ ତମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ୟା ଫିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଆସିବ ତମମାନେ ଏଇଟା ଆଡ କରିପାରିବ. ତଥାପି ମୁଁ କହିଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ତମମାନଙ୍କର କୋଉଟା ନ୍ୟୁ ଆଡ ହେଇଛି, ଯଦି ମତେ କହ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ କରିବା, ଆଉ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହବ.